Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze tylko sobie ustawię, moi drodzy, na YouTubeku drugi monitor na mojej komóreczce i zaraz będziemy mogli zaczynać. Dobra, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Myślę, że od razu się przełączę też na drugą kartę, na kartę z grą, poprawię sobie lekko przysunę sobie, moi drodzy, zasłonę, bo żeby mi słoneczko nie świeciło zanadto. I myślę, moi drodzy, że zaraz możemy zaczynać. Dobra, YouTubek. Mój kanał i stream Dziedzictwo Hogwartu. Dobra, jeszcze tylko, moi drodzy, z wami przywitam na czacie. Dzień dobry. Witam serdecznie i, moi drodzy, myślę, że mogę sobie ustawić tutaj odpowiednio, bym i widział czat, i to, i podgląd. Myślę, że wszystko jest ok, wszystko, jakby to powiedzieć, gra i bucy. Zatem kontynuujmy grę naszą postacią, naszym Johnem i Karusem. I aktualnie mogę sobie skończyć ten quest z tą skrzynią, do której zbierałem te. Pyk. Żetony, Here we dobra. go, the last house token. Time to see what's inside. I co my tu mamy? Tyk, 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 tyk w skrzyni domu. To był długi quest, więc liczę. Oh, look at that! Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Szata domu, relik Ravenclaw, ale to jest, moi drodzy, co? Odzienie czy wygląd szaty? A, to jest w kolekcjach, moi drodzy. O, witam Duan Keller, witam bardzo uprzejmie. Porozmawiaj z Nelly, czyli, moi drodzy, włączmy sobie śledzenie misji. Revelio. I ona była chyba na tym zamkowym dziedzińcu. To był dziedziniec transmutacji, czy jakoś się to tak nazywało? To nie był ten dziedziniec. Tu żadnego dziedzińca nie uświadczymy. To był, moi drodzy, dziedziniec transmutacji. I chociaż argumenty twórcy były dobre, ostatecznie nie zgadzam się z nimi. Dobre. Okej. I zobaczymy, co tutaj nam powie ta questodawczyni. Ona powinna gdzieś tu być. W ogóle tu mam skrzynię nieotwartą gdzieś. I kotek. Oczywiście głaskamy kotka. I co? I czy to ty jesteś? Hello, Nelly. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to.
Dobra, i mamy misję Klucze Dedala aktualnie ukończoną. Bardzo się cieszę. Czyli jedna z takich dłuższych misji, szczerze. Ukończona, dobra. I teraz na chwilę zminimalizuję grę, YouTubek i tak dalej, bo chcę sobie Worda otworzyć. Dlaczego Worda? Moi drodzy, po co mi Microsoft Word? Microsoft Word jest mi po to, żebym zerkał na mapę, bo muszę się udać, bo teraz będę robił tę misję dużą ze studnią. Teraz będę robił, moi drodzy, tę dużą misję ze studnią i to jest na mapie. Argumentem jakiejś religii, jako związek między mężczyzną i kobietą i zabranie jest to najsilniejszy argument. Kontekst, to się nazywa tak zwany kontekst kulturowy. I gdzie to było, moi drodzy? To było tu, czyli... To było tu znajdowaliśmy ruiny. Aha, już widzę jakieś punkty orientacyjne, mniej więcej. Znaczy bardziej, moi drodzy, to jest mniej niż więcej. Bym to określił. Ale przynajmniej coś mam szansę się orientować. Dobra, stąd myślę, że będziemy się przekierowywać. Zaraz komentarz przeczytam, bo aktualnie mam też Worda odpalonego równolegle. W ogóle dzięki za wszelkie ciekawostki, które tutaj wrzucasz. I teoretycznie powinienem lecieć gdzieś w tę stronę. I na tym terenie to powinno być, więc... Okej. I to będzie też, moi drodzy, quest. To będzie quest... Spotkamy się kiedyś u studni. Ten quest. Ponieważ tutaj wystarczy tylko wrzucić Levioso w odpowiednim miejscu. Dobra. Pytanie, czy to mam ogarnięte? A Merlin trial? Pyk. To jest ta zagadka Merlina, przy okazji kolejną bym sobie odkrył. To jest ten typ, co musimy świetliki za pomocą Lumos przywabiać. To w sumie jak już tu jestem, to mogę to od razu zrobić. Revelio. Te świetliki są co prawda niewidoczne za pomocą Revelio. Ale... Wątpię, bo one były jakoś turbo daleko pochowane. O, na przykład tam chyba widzę jednego. A nie, to jest jakaś latarnia uliczna. Lumos. Dobra, to od razu odpalmy Lumos. Dobra, i lecim tutaj. Lecim tutaj, ale to nie jest mój zasadniczo cel. O, wzmocniony troll. Dwa trolle w zbroi. O cholera, to będzie trudne.
To może być trudne. Dobra, ale... Dobra, dostał. Dostał kowadłem i konfringo. Okej, jestem widzę, że tutaj będziemy mieli ten. Konfringo teraz. Dobra. Powoli je robimy. You don't believe you can defeat me, do you? O, jest tutaj jeszcze strażnik lojalistów. You've been paying attention in defense as the student from the town. You managed to thwart a lot of trolls for a student. Konfringo, dobra. Okej. Konfringo. Don't drive with Anakin, I have the higher ground. Okej, otrzymują obrażenia. Confringo. Okej. Rolowałem do przodu. Okej. Ten już prawie zdjęty. Okej, padł. Dostał już tylko jeden troll. Konflikt. Okej, dajemy. Konfringo na daleki dystans. What's going on? Oh, little moon calf. Far from home, eh? I've been fighting since... It's a miss! Much too slow. Your spells glance off
Okej, dobra, dajemy. Confringo. Okej, konflikt. Revelio. Ojeju. Ja w sumie nie mam nic przeciwko nikomu, jeżeli chodzi o różne rodzaju związki, małżeństwa i tak dalej. Nie każdy sobie żyje jak to uważa za najstosowniejsze i to jest moim zdaniem taki zdroworozsądkowy stosunek. O, rozbrajanie 2. Ale ja Expelliarmus rzadko używam. Wolę ogniste Confringo, nie wiedzieć czemu. I know a Merlin trial when I see one. Dobra, rzućmy malwę. Revelio. Tu jest skrzynka, a tu wojownik lojalistów. Były wojownik lojalistów. Your blood's on Ranrock's hands. Dobra, tutaj po prostu polega to na tym, że muszę zniszczyć te kule. Dobra, cyk. Kolejne 3. Tutaj chyba będą jaja popiołka. Ale niezły początek streama. Wpakowałem się w 2 bojowe trolle. To nie takie zwykłe, opancerzone trolle bojowe. Zresztą, swoją drogą to przypominały mi one nieco o Lokai. Nie, serio. To one były niczym, moi drodzy, niemalże praktycznie Olokai. These Merlin trials won't get the best of me. Dobra, tak tymczasem... Wróćmy jeszcze do mapki. W ogóle to... O, to jak będę miał mapkę odpaloną tą i tą, moi drodzy, równocześnie... A, to ja jestem tu, a to jest tu, dobra. To ja jestem tu... To w takim razie wychodziłoby na to, z tego wychodziło, że to jest tutaj, w tym miejscu gdzieś. To muszę stąd teleportować, ale i tak dobrze się znalazłem w tamtym miejscu, bo mieliście walkę dość emocjonującą z 2 trollami na początku streamu, więc... To było niezłe. Czyli ja najpierw zrobię te najprostsze questy poboczne, znaczy takie względnie najprostsze. A potem się zajmę tymi questami coraz bardziej złożonymi, aż do questów fabularnych. I got my heirloom back, and I'm able to look. Hello, nice to see you again. You as well. What can I help you with? Dobra. What do you have for sale? Sprzedajmy śmieci, jak zwykle. To jest zwykłe zachowanie. What can I help you with today? A swoją drogą te rzeczy mi będą przydatne do ulepszeń. Thank you for your patronage. To ja ci wykupię wszystko. Stać mnie.
Thank you for your patronage. I co ci sprzedam? To ci sprzedam, to... Dobra, i sorry, że nie patrzę... Glad you were able to stop by. Że nie patrzę chwilę na czat, ale muszę mieć solucję w Wordzie. Tak, solucja skopiowana do Worda. To jest typowy ja, moi drodzy, to jestem. Dobra, i to jest mniej więcej gdzieś tu. O, można sobie stawiać ten znacznik na chillaucie na mapie. Abandoned long ago, no doubt. Tu gdzieś będzie drzewko, które będziemy mogli podnieść Levioso. Tu w tych ruinach chyba będzie drzewko do podniesienia za pomocą Leviosa. Swoją drogą równocześnie mogę to obadać. O, tu jest to drzewko, jest, moi drodzy. Dobra, tu mam questa wykonane. There's something about that tree. Interesting way to hide some treasure. Dobra, ale jak już tu jestem, to nie mogę je powstrzymać, by nie zebrać tych źródeł starożytnej magii, bo to jest zbyt cenne, by to zostawiać. Revelio. Confringo. Revelio. Dobra, pytanie co tu jest. Tutaj jest dużo jaj popiełka. Pytanie, gdzie są jeszcze źródła starożytnej magii? Dobrą metodą, jakby ktoś pytał, jest też czasami wzlatywanie na miotłę. Okej, hit. Revelio. Okej, widzę trzeci i przy okazji widzę skarb, moi drodzy. This place has seen better days. That wasn't so difficult. Okej, czyli coraz bliżej jesteśmy wzmocnienia się, jeżeli chodzi o starożytną magię. A tu trzeba przywołać po prostu ten, no, za pomocą Accio. Accio. Wingardium Leviosa. To i wrócić Glacius. Lumos. Nie Revelio. Lumos, tylko Revelio, gdzie ci to wpadło. Dobra, jeżeli mi to gdzieś wpadło, to po prostu sobie tego nie otworzymy i trudno się mówi. Ale może Glacius tak czy siak zadziała. Tu rzucalny tak. Glacius. Revelio. Ale nie, wpadanie ważnych obiektów w tekstury to nie jest coś, co lubię.
Chociaż nie, zresetował się, dobra. Zresetował się, moi drodzy, więc ten... Accio! Okej, Glacius! I okej. Połączenie Accio i Glacius zadziałało. This could prove dangerous if I'm not careful. I mamy, moi drodzy, elegancki cylinder, który ma chyba statystyki identyczne jak moje aktualne nakrycie głowy. Więc skoro to jest elegancki cylinder, to ja sobie od razu na to ustawiam. Pyk. I jeżeli chodzi o zadania, to na mapie Hogwartu widzę nowe questy. Tu w skrzydle dzwonnicy jest kord przywoławczy. To jest ciężkie, ale ja to spróbuję może obczaić. Może spróbuję, moi drodzy, zrobić kord przywoławczy. To jest ciężkie, ale stosunkowo szybkie. A potem ten quest puchonki weźmiemy, to jest zmartwiona czymś. Wspomagające społeczeństwo poprzez wychowywanie dzieci. Dokładnie. Ponieważ nieważne kto wychowuje, ważne by obdawał miłością i troską. Okej, i mamy tutaj mecz kortu przywoławczego, który może być trudny. Dobra, save, moi drodzy, bo to może być ciężkie, bo tu mogę przegrać i to parę razy mogę przegrać. Ale już 2 questy zrobione. Pytanie, czy będzie trzeci, czy będzie rage. Hello. Are you here for Summoner's Court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Yep. Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Ona może być dobra, moi drodzy. Accio! Ja gram na niebieskie bile. Precisely as planned. 30 punktów. Accio! Dobra. 50 chyba, czy 40 to się Nice liczy? technique. Accio! Te w 30 mi policzyło, a to heca. Precisely as planned. Idziemy łeb w łeb, moja droga. Muszę zaryzykować. Dobra, wczytam grę. W takim razie. Pyk. Okej, bo to było złe. Dobra, myślę, że tu nawet zapiszę. Hello, Charlotte. Let's play Summoner's Court. Ah, thought you'd never ask. Shall we begin? Jep. O, dialog course, inny, Charlotte. moi drodzy, Then na may the best początek summoner win. questu. Dialog inny. Accio! Oj, jeny. Dobra jest. Precisely as planned. 50 punktów. Accio!
Ale ja też to samo wykonałem. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio! To będzie 30. Precisely as planned. Accio. Okej, idealnie. Nice technique. Idealnie, moi drodzy. Stuwa. Mamy 20 punktów przewagi. I... jak? Precisely as planned. Teraz spróbuję w ten sposób to zrobić. Accio. O, i przegrałem. Właśnie w tym to jest ten moment, w którym ja przegrałem, muszę wczytać. To jest ten moment, w którym przerąbałem, muszę wczytać. Bo przerąbałem o 10 punktów. Niby niewiele, ale dużo. Hello, Charlotte. Let's play someone is caught. Ah, thought you'd never ask. Shall we begin? Yep. Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Dobra, dawaj. Przy okazji pokażę wam zasady. Accio! Okej. Ciekawe. Precisely as planned. Accio. Idealnie. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio! Będziesz mieć chyba 20 punktów. Precisely as planned. A nie, jednak 30. Accio. O, tak samo jak poprzednio, Nice technique. Accio! ale mam 40 punktów przewagi. Pytanie, o ile będę musiał teraz zrobić? Precisely as planned. Teraz muszę zrobić, moi drodzy, co najmniej 20. Teraz muszę po prostu zrobić punkt. Accio. O, i to jest po prostu zrobienie punktów. Nice technique. Well, you are good. Wygrywamy o 20. Bingo. O, i to było ciężkie. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I raczej I play intuicja by i... intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Okej, dobra, ale to się udało. Przy okazji uważam, że każdy powinien mieć swobodny wybór stylu życia i też się zgadzam z tobą, jeżeli chodzi o ten aspekt. Dobra, tymczasem, moi drodzy, co my tu mamy? Co my tu mamy? Tu mamy tą puchonkę. Dobre co dobrze dzwoni, moi drodzy. I tu sobie to oznaczmy. Restartowanie. Restartowanie czasoprzestrzeni po przegranej. To też pomogło w wygraniu, tak. Dokładnie, restartowanie czasoprzestrzeni po przegranej. Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying who...
If he thinks he's getting away with this, he has another thing coming. Dobra, pogadajmy z tobą. Is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Dlaczego sama się If tym nie only 2 zajmiesz? bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Czy profesor Black naprawdę ściągnął dzwony z powodu bólu głowy? It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. Dlaczego dzwony są ważne? Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Chyba jestem w stanie pomóc z dzwonami. Black był dla nas niemiły, więc nadepniemy mu na odcisk. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bell. Dobra, i sala muzyczna jest gdzie? Gdzieś tu, dziedziniec dzwonnicy. Revelio. Chyba będę musiał, moi drodzy, wejść po schodach. Zaraz, czy ja słyszałem, moi drodzy, tę wabę, co teleportuje? A moment, przy okazji mogę tutaj zarobić 500 zł, jeżeli użyję odpowiedniego zaklęcia. Kameleon! Dziękuję! Revelio. A nie, to jest jeszcze wyżej, moi Bells drodzy. must be upstairs. Alohomora. Dobra, Lohomora na to. Pyk. Dobra, zebrane. Królewska peleryna. I tu jest jeden dzwon. Found them. I'll have to get those up there somehow. Wingardium Leviosa, perhaps. Jep, Wingardium Leviosa, ale tutaj pytanie, który gdzie, moi drodzy? O jeny. Dobra, to który gdzie, żeby wam tutaj nie lamić, żeby nie było lameriady, to komórka i solucja. Jak w ogóle się nazywa ten quest? Wszystko dobre, co dobrze dzwoni. Dobra. A potem zrobimy ten quest z miotłą.
Dobra, no to moi drodzy, żeby lameriady nie było. Jak jest lameriada, to smutno. Okej, wszystko dobre, co dobrze dzwoni. Proszę chwilkę cierpliwości. Dobra, co dobrze dzwoni. Jep. Eurogamer, w ogóle polecam wam solucje na Eurogamerze, bo są dość rzetelnie przygotowywane. Ja właśnie z Eurogamera korzystam. Okej. Na dole 2,5 piętra wyżej. Dolny w dolnym będzie górny w górnym. Dobra. No to Levios, Wingardium Leviosa czy Levioso? Wingardium Leviosa. To jest Leviosa, nie Leviosa, jak mawia Hermiona Granger. Dobra. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Chodź. One up, one to go. Pomimo kompletnej osobowości, to znajduje ją w przyjemność swojej rajtowości. I tak słabo, że postać zabije samą siebie. Dobra. Tutaj 2,5 piętra wyżej. Czyżby tu? W tym pomieszczeniu? Revelio. A w ogóle to ja tu kiedyś byłem i to plądrowałem. Revelio. Ale patrzcie, ja jestem ślepy mimo większego zasięgu Revelio. Ten z niższego półpiętra już ściągnąłem. Dobra, może tam na postumencie z tą żabą jest, z tym żabolem. A nie, tu jest, dobra. Accio. Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Dobra, okej, i wracamy do Evangeline. Myślę, że z tego miejsca się teleportujemy, a potem nas czeka ociupinka latania na miotle. Jep, krytyczna porażka D1 na 20-ściennej kości. Siema. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Dobra, kolejna misyjka ukończona. Już na terenie Hogwartu nic nie widzę. Na mapie Hogsmeade, moi drodzy, jest jest opcja kupienia kolejnego ulepszenia do miotły. A jeżeli na coś warto wydawać hajs, to na ulepszenia do miotły, moi drodzy.
Żeby szybko, sprawnie i rzetelnie latać. It's a good thing we have auras. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Ale mi kasa spadła. Ale mi pieniążki spadły. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Nie boję się. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. W każdym razie, jeżeli chodzi o RPG-a, to ja nie lubię takiej dużej słabości bohaterów w RPG-ach. To jest takie, no, rzekłbym, niekoniecznie przyjemne z prostego względu. A tutaj musimy polecieć. Ale pytanie, czy tam nie ma tego pola dziwnego ochronnego, co nas nie przepuści na tę część mapy. No chyba, że tego pola tu nie ma po prostu. Że już znikło. W każdym razie spróbuję się tam przebić. Właśnie na miotle i przy okazji podblokowywać nowe miejscówy. Nie, to pole ciągle tu jest, widzicie? Mogę nie być w stanie przez to wykonać tego questa na tym etapie gry. Widzicie? Bo aktualnie nie mogę się przebić akurat w to miejsce. O, bo tutaj mi wyskakuje komunikat siądź, by wejść. Ale może, jak posunę wątek fabularny dalej, to może będę w stanie to ogarnąć. Na razie nie jestem w stanie, bo mnie po prostu gra blokuje. Bo jestem zblokowany przez grę. W ogóle jakieś nowe wyzwanko zrobione? Nope. Więc pytanie, Nati czy Poppy? Może Poppy najpierw. I zakazany las. Ale ważne, że mam kupione ulepszenie miotły, że nie muszę pamiętać. Kup waść ulepszenie miotły. Tylko, że to mam, moi drodzy, ogarnięte. I skąd byłoby tam najoptymalniej się dostać do ciebie? Myślę, że z tego punktu. Czyli wykonamy jednak te dwie misje relacja. Z tego prostego powodu, moi drodzy, że mamy zblokowaną jeszcze tę część mapy. I can do this. I can do this. They will want to. Siema! Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Zrozumieją. Chyba się Once we tell them dogadamy. about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help.
I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Centaury są znane. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Oj, co się dzieje? Centaury, moi drodzy. Przy okazji nie ma takiego intensywnego słońca aktualnie, więc odsłoniłem okno. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the Udało moonlight się. mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Kamień księżyca. Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Wierzę mu. Centaury I dużo don't know, wiedzą. but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Dobra, czyli mamy, I'll moi let you know drodzy... what I find. Czyli mamy, moi drodzy, quest wykonany. Dość szybko poszło. A tu będę mieć, moi drodzy, kolejny quest, bo ta będzie nieco na południe od Hogsmeade. Nati będzie nieco na południe od Hogsmeade. What are you up to now? Revelio. Swoją drogą tu mi pokazuje jeszcze jakiś zamek poziomu trzeciego.
Revelio. Dobra, okej, zebrane wszystko. Dobra. Revelio. O, też mam nieodblokowane. Dobra, no to od razu to załatwię. Revelio. Dobra, posąg mermotka. Niezidentyfikowany przedmiot na szyję. Dobra, może być. To 30 metrów. Szkoda, że nie można tutaj korzystać z mioteł. Ciekawy jestem, czy zobaczę, jak się przemienia w to łanie, gazelę czy cokolwiek. Dobra, zaczekajmy. Are you ready to put an end to Harlow? Zgadzam się. Pogadajmy. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Gdzie ich znajdę? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Czego mam od nich się dowiedzieć? What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Porozmawiam z przyjaciółmi pana Bickle. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Dobra. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Czyli mam do pogadania w sumie z kilkoma osobami. Fajnie, że mam też takie misje gadane. O, kotek, moi drodzy. Trzeba pogłaskać. Ale faktycznie taka pogoda jest dobra, ponieważ tutaj często, gęsto słońce świeci mi w monitor i muszę go zasłaniać. O, tu coś mamy. I z tobą pogadał. Let's look at what we have, shall we? To jest nieeleganckie, podobnie jak to. To ma gorsze statystyki. To ma lepsze statystyki, ale jest nieeleganckie, a to ma statystyki gorsze. Dobra, no od razu posprzedajmy. Okej, ktoś jest chyba w tym... w pubie, przesiaduje. Revelio. Pytanie, do czego się to Revelio odnosi? Bo mi pika, ale...
Chyba na drugim piętrze ta osoba siedzi. Mrs. Rabe should be nearby. Albo nawet jeszcze wyżej. Oh, Revelio. what have I done? Oh, Isco, what have I done? Pogadajmy. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Dlaczego Harlow miałby porwać pani Belza, a nie panią? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Czy przekazała pani... Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Czy liścik potwierdza porwanie? Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Tego mi było trzeba. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Dobra. Okej, pomoc w sprawach bankowych. Mąż by docenił. Odpowiedź do końca tygodnia. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Dobra, czyli mamy teraz misję taką... Revelio. Rzekłbym bardziej fabularyzowaną. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. O, kotek kolejny. Oczywiście głaskamy. I wypytajmy tego gościa z tyłu sklepu. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed.
I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Pan Hill wydaje się uczciwym człowiekiem, a warto mu powiedzieć. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Jep, jeżdżenie na tygrysie i miażdżenie goblinów. To byłoby ciekawe. Jak pan tufuje te wyłudzenia? What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. W sprawie liściku. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Dziękuję za rozmowę. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Dobra. Hurry off before I Mr. Hill mamy returns. ostatniego świadka do przesłuchania. We're on the right track. O, kolejny Now to kotek. find the last of Mr. Tym Bickle's razem friends. rudy. Dobra, oczywiście głaszczemy. Agabus Filbert must be around here somewhere. Dobra, i pogadajmy z Hello tobą. there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help.
Harlow does not like people talking. O, przy Hello, okazji Moore. mamy tutaj zamek na I've poziomie spoken with Mr. trzecim. Bickle's friends. Now to find Natty. Revelio. Dobra, obszukane. I chodźmy do Nati. Ah, the secret is do that. Okej, jeszcze ty. Twoja kolej. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Dobra, czyżby Nati miała niemiłe spotkanie, czyżbyśmy musieli ją ratować? Dobra, w takim razie lecim czym prędzej. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Dobra, wyjdź. No wyjdź, no wypłyń. Goddammit, pływa jak paralityk. Revelio. Tu ślady idą. Nosy little students get what's coming to them. If something threatens me, first thing I cast is... I can't imagine how muggles get by without... Natty must have been taken this way. I need to find her quick. Dobra, tutaj kryjówka popiołków. The footprints led to this room. There must be an... Przy okazji sobie ustawmy to, myślę. Accio! A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Dobra, ale oczywiście musimy wszystko zlutować. I'd better be sure I'm not seen. Ja bym... Accio! Levioso! Oh, what the light out of your eyes! Accio! Flash! Protego! Might one of them. I've not done with you. Confringo!
Fringo! Accio. Levioso. Something afoot. I know you're there. What's happening? Join a few. Not to be put down now. I'm just warming up. You will not survive this, Cynthia! Dobra, na tobie tak. Expulsor! Revelio. Okej. Revelio. Accio. Revelio. Dobra, i to chyba wiedzie do jakiegoś ukrytego pomieszczenia. Sorry, jest ciemno, ale zaraz gdzieś wyjdziemy. Na tym mogę poczekać, bo jeszcze bym zrobił te opcjonalne rzeczy. Revelio. Revelio. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Dobra, teraz przejdźmy, moi drodzy, tędy. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Revelio. Dobra, ja tutaj tak wrzucam Revelio. Jeszcze jedyne, czego mi brakuje, to liścik tego kolesia, ale tu już chyba, moi drodzy, nic nie znajdę i liścik wydaje się, że będzie nieco dalej. A, tutaj byłby eliksir wigenowy. That he must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Raven. He will tell you what... Over here. Ready to help.
Opcjonalne. Znaleźć ten list, ale pytanie, gdzie ten list w ogóle jest? A, dedukuję, że on może być tu gdzieś. Tu Revelio. Na górę wchodzi, widzicie? O, jest! Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Dobra, jest znaleziony. Czyli de facto mamy również rzeczy opcjonalne wykonane w tym questie. Siema, mordo. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. Revelio. Confringo. Z okazji mogę sobie tutaj Revelio. oświetlić. Mr. Rabe's wand could be in there. Gdzieś w pokoju. Lumos. Revelio. Alohomora. Dobra, skrzynia na pierwszopoziomowe alohomowe. Do ogarnięcia. If Natty couldn't summon Mr. Rabe's wand from... Mr. Rabe's wand! He'll be glad to have this back. Dobra. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Okej, bombarda Maxima na drzwi. Okej, wychodzimy. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Okej. Be prepared Lumos. for a fight. These Ashwinders must pay. Dobra, no to wychodzimy, moi drodzy. Czyżby kolejna bitka z popiołkami? Oj. A może, moi drodzy, wszyscy zostali załatwieni. Revelio. I dlatego nie będzie bitwy. Lumos. Lumos. Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Dobra. O, dzień dobry. Natsai Onai. I should have known. And you,
the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Pogadajmy. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Rozumiem. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Dobra. Misja ukończona. Nacji, masz coś do powiedzenia jeszcze? Oj, chyba nie. A przy okazji, jak tam wyglądają misje? W zasadzie zostało mi tylko to. Pogadanie z portretem Niam Fitzgerald. Tyle, że tutaj mogę już zdobyć wiele tych, wiele, moi drodzy, z itemów, więc lepiej, żebym się wyprzedał, jakby to powiedzieć. Więc lepiej bym wyprzedał śmieci tak zwane. Czyli teleportnijmy się tutaj. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon, after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. O, miło słyszeć. Miło słyszeć, że odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Co jeszcze? It's always nice to see a familiar face. Nie. 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 Ma gorsze statystyki, ma gorsze statystyki. Ma również gorsze statystyki. Nie. I moi drodzy, nie. Ale przynajmniej sobie troszkę dorobiliśmy. Let me know if there's anything else I can do to help. Dobra, od razu myślę, że bez pitolenia mapa Hogwartu i komnata mapy. Tak, myślę, że na spokojnie jeszcze główny quest pociągniemy. A potem może jakieś krótkie poboczne, jeżeli by główny okazał się nie aż taki długi. No i co mi Niam Fitzgerald powie? Welcome back. Siema. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then.
Dobra, moi drodzy, gdzie to jest? Gdzie mam się udać? Do gabinetu dyrektora. I mam się, moi drodzy, tam zakraść w taki sposób, żeby mnie gałgan nie przyuważył. Dobra. No, przy okazji mi wykasowało misję. How will I gain access to the headmaster's office? Być może właśnie Fig będzie to wiedział. Pogadajmy zatem z Figiem. Co tam jest planowane? Znaczy, jak można mi się dostać? Bo na hasełko, żeby ogarnąć nie Gorgonę, tylko jak to się mówi, goddammit. Hydrę? Chimerę? Revelio. A tak w ogóle, moi drodzy, to ja jeszcze nie zauważyłem jednej rzeczy. Confringo. Pyk. Accio. Że tutaj można co zrobić. Dobra, zaczekajmy na Figa. Siemka. Siema Fig. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Ale Believe się it or not, ucieszysz. it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his no, moi behalf. drodzy. Now, time is of the essence. Ajajajajaj. Drink up and I shall explain more. Ciekawy jestem, skąd to masz, gałganku? How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Dobra, Kogała. Gdzie jesteś? Gdzie Kogała jest? Ojeny, mam wyłączone te. Mam wyłączone rufty fuel. Widzicie?
A to heca. Dobra, to będę musiał szybko się poruszać, żeby mi view nie przestał działać. Szybko, jakby to powiedzieć, właściwą trasą. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Ja o tym decyduję. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. Yeah. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Nie, no. To determine which student gets... You call that a shine Nie, in no. those boots? Nie ma to jak wiedza, że dyrektor ma na dupie 3 raki. Tak, moi drodzy, dyrektor... headmaster approaching? Głośniej, powiedzmy. Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Oj. Well, there's one for my diary. Mam oczy i uszy wszędzie, wiem wszystko, widzę wszystko i generalnie się orientuję we wszystkim. If you must speak with me, consult my secretaries or... Headmaster, here, what could he want? Oh, Elmin is gone. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Nie, no to jest, moi drodzy, zabawny quest. Dzień dobry, pani Kogało. A word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. To byłoby nierozsądne. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. No to leci mi to możliwie szybko.
Nim eliksir przestanie działać. Headmaster, and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Wydaje się dziwny dyrektor. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Wcale mi go I nie realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what a wonderful... Scroop! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Yes. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Dobra, mogę save? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Jestem The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Made it just in time. It's wearing off. Dobra, uzyskaliśmy hasło. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Dobra, odzyskaliśmy ten i musimy teraz... Misja ukończona, wielosokowa intryga. What the fuck, moi drodzy.
Dobra, mam nadzieję, że nas sowami nie zaleją aktualnie. Bo jakby to powiedzieć, mam robotę. Dobra, widzę, że słów mi nie przysyłają. Dobra, czyli to tędy. Mam nadzieję, że Black nas nie przyłapie w swoim gabinecie, bo inaczej szlak by go na miejscu trafił. W ogóle to Dumbledore miał proste hasło do pokoju. W przypadku Dumbledora to było to lubię kwachy. Czy coś innego. Revelio. O, tutaj jeszcze są drzwi, moi drodzy, do otwarcia. Alohomora. I to na zamek, moi drodzy, poziomu 3. Dobra, to jak już tu jestem, to niby dlaczego miałbym tego nie sprawdzić? Revelio. Okej. Revelio. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Dobra, no to odpalamy zadanie Toujours pure. z próbą, moi drodzy. Pyk, 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 pyk. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. W ogóle to któryś z portretów powinien zacząć mi drżeć dupę. Dobra. Tutaj mamy Alohomora poziom 3, to przy okazji jak już tu jestem, to mu splądruję gabinecik. Revelio. Alohomora. Dobra, kolejna Alohomora leci. Pyk.
Alohomora tutaj. No i pyk, moi drodzy, pykło idealnie. Revelio. O, jakiś kluczyk. A to heca. Podpiździeliłem Blackowi kluczyk, a wcześniej używałem eliksiru wielosokowego, by się w niego wcielić. Dobra, przy okazji w razie czego... It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Co znajdę? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Okay. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Tak, tylko że dyrektor to ślepy bubek, nie widzący nic więcej poza końcówką własnego nosa, więc moi drodzy... Nie dziwota, że nie dostrzegł tego, podobnie jak nie dostrzegłby, moi drodzy, trolla. That must be the pedestal. Moi drodzy, gdyby wbiegł do wielkiej sali. Pyk! Dokładnie, John jest lepszym czarodziejem, aniżeli połowa czarodziejów w tej szkole. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Oh! You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Okej, a co będzie... The first you will need is a cloak. A, opowieść o trzech braciach, wiem co to jest. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. A, czyli moi drodzy, mam misję skradankową z instakillem. Jak ja to kocham. Misja skradankowa z instakillem. Chyba z instakillem. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. Ale faktycznie to jest ciekawe, czy czarodzieje jak często czytają interaktywne opowieści. I need to time this just right. To jest, moi drodzy, kwestia timingu. Albo pójścia chamskiego tak zwanego. I see a staircase straight ahead.
Ale jednak moi... A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Okej, wspinaj się, mordo. Tędy, teraz tędy, mój przyjacielu. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Insta-kill, moi drodzy, yep. Try again. Tak jak mówiłem, domyślałem się tego, ale to musiało wejść. Pytanie, czy to jest od I best początku. move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Okej, obrócił się pawian. Teraz ty się obróć. Dobra. Tu się znowu kostucha gapi. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Close tight. That doorway looks like the only safe way forward. Dobra, czyli chyba tędy jest jedyna bezpieczna droga naprzód. Now's my chance. Dobra, tędy. That's the way forward. Okej. Peleryna. Can this be? I think I'm invisible. Peleryna niewidka, moi drodzy. Invisible ble ble jestem teraz. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Okej, zmiana perspektywy. Insygnia śmierci, moi drodzy. Peleryna. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Różdżka i trzecie to będzie kamień, moi drodzy.
I've never felt such power. A, czyli teraz, moi drodzy, mamy walkę. Bombarda! Ale ja po prostu chcę przejść dalej, tylko walczyć, kiedy to konieczne. Bombarda! Depulsor! Descendo! Protego! Dobra, lecimy dalej. Kogo tu mamy? Kolejnych bałwanów. Bombarda! Kiedy śmierć wyjdzie, uderwią w was. Protego! Stupefy! Bombarda! Defendo! Bombarda! Protego! Bombarda! Bombarda! Kolejni! Bombarda! Bombarda! Protego! Bombarda! Defender! Dobra, no to bijemy ich. Bombarda! Protego! Stupid one! Bombarda! Nieźle. W ogóle ciekawy etap, zrobiony w bardzo fajnej oprawie graficznej. Widzę, że kolejne pole do walki będzie zaraz. Houston, mamy bossa! Bombarda! 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 Protego! Stupid! Bombarda! Bombarda! Dobra, teraz ciebie. Bombarda! Protego! Klasyka. Stupid! Bombarda! 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 Dobra. Protego! Bombarda! Bombarda! Bombarda!
Dobra, bombardujemy go. Nieźle. Co tu teraz zrobisz, kostucho? O, dwa trolle. Bombarda. Bombarda. Potato. Stupid. Dobra, dajemy. Bombarda. Depulsor. Bombarda. Potato. Stupid one. Dobra, bombardą doprawmy. Bombarda. Stupid one. Bombarda. 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 Okej, udało się. Co teraz zrobisz, kostucho? Poszła. Chyba poszła sobie. Okej. Dobra, czyli peleryna i różdżka jest. Dawajcie kamerdola. Simple stone. This must be for me. Czyli kamień wskrzeszenia, moi drodzy. O kurde. Czyżby mieli nam dać wszystkie 3 te? Serio? To są, kurde, kopie, czy to są oryginały? Wszystkie 3 insygnie? Nie wierzę. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Neve! We won't be the same without her. Okej. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ale nawet z cieniem można sobie pogadać. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory.
Okej, czyli będziemy mieli, moi drodzy, okazję pooglądać sobie wspomnienie Niam Fitzgerald, byłej dyrektorki Hogwartu. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Dobra, czyli możemy, myślę, że wrócić. Absolutna moc spacza absolutnie, dokładnie. Okej. Pogadajmy z nowym obrońcą i kogo będziemy tu mieli? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. To było niepokojące. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Dobra, spoko. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald. Without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else?
Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. A, czyli upiłeś dyrektora. Brawo, profesorze. O, próba Niam Fitzgerald, moi drodzy, misja ukończona. Daleko się posunęli w fabule. Teoretycznie powinna nam się pora roku chyba zmienić. Czy jeszcze nie? Z zimowej na wiosenną. Zresztą przyjrzyjmy się temu tutaj. Się przyjrzymy, czy nam się pora roku na wiosnę zmieniła. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że tak. Bo jednak obserwowanie tego całego... so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Dobra, co jeszcze masz do powiedzenia? Weasley. Dobra, o. Profesor Weasley coś do mnie wysłała. O, doświadczenie odnośnie Feniksów. Dobra. Co jeszcze? Magiczna historia magii, czyli Beans będzie nas zanudzał. Feniks popiołów. Coś w Hogsmeade? O, to jest fajne. Opieka nad jednorożcem. Dobra. Przy okazji mogę się właśnie tam teleportnę. A, to jest główny plac, moi drodzy, zatem mogę od razu tu przejść, pogadać z tobą. Plenty for your perusal today. Take your time. W ogóle nie ma nic ciekawego w tym, do sprzedania. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. O, kotek. Dobra, jeżeli chodzi o misję, główna misja to jest ta, ale myślę... I beg your pardon, but would you mind? Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years.
She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. Jak się pani tu How did you become zaprzyjaźniła? so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foal. Didn't even have a horn yet. Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours. Oh, I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core, and I suppose losing a hair or two mightn't hurt her. But I'm terrified those poachers will want her for her blood, to keep themselves alive. And that is more than I can bear to think of. Zobaczę, co da się zrobić. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Remember, you'll know... Dobra, moi drodzy, w takim razie będę musiał się udać do zakazanego lasu i to jest na mapie świata. Myślę, że stąd najlepiej byłoby tam przelecieć. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. These rocks have seen better days. A moment, ja lecę w złą stronę, dobra. You haven't got a friend. Well, stop right there! Hazel must be here somewhere. Revelio! Come on, Hazel! Protego! Revelio! It isn't Nora Treadwell's precious little guardian. Confringo! Accio! Confringo! Ojeju. To musiało boleć. Revelio! No, gdzie jesteś, kuniu? Gdzie kuni? Czy to jest lewczynka? Chyba byłaby podpisana jako lewczynka, dobra. Levioso i sakwa? No, zapewne to oznacza uratuj. Levioso! Oh, no, you don't. Professor Howard will never believe this. Czyli to nie była Revelio. lewczynka, to był jakiś randomowy jednorożec.
Czemu nie mogę tego podnieść, pomimo że to tu jest? Revelio. Ale względnie jednorożce są prostsze do ratowania od testrali, bo przynajmniej nie latają. Mogą nawiać, biec i generalnie zwiać. Siema koledzy. Who lived here, I wonder? Revelio. O, nowa misja dostępna. W cieniu nadziei. Spotkaj się z Sebastianem i N. Revelio. Czyli będzie jutro, moi drodzy, co robić. Bo jutro też gwiazda streamowy jest o krótszy niż dzisiejszy. Chociaż zobaczymy. Dobra, w tym myślę, że tego questa z ratowaniem jednorożca ogarnę. Który generalnie był ten jednoróg. W czym nie mogę uratować dowolnego, zdaje się, jednoroga, tylko to musi być ten konkretny. Czyżby to był ten jednorożec? Lewczynka, tak. Lewiosa. No need to be difficult. I mean you no harm. Dobra, okej. Teraz będę musiał po prostu latać za kuniem. Dobra, nie, to jest nie kuń, tylko jednorożec. Levioso. O, i mi wyleciał z zasięgu Levioso. I co, to się zresetuje? Tak, to się wszystko zresetuje, moi drodzy. Jak kółko spadnie, to wszystko się resetuje. Nie ma to tamto, reset całkowity, Revelio. Pokaż mi przynajmniej, gdzie jesteś. Mi nawiał, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. Oczywiście mi nawiał. Nie ma to jak, moi drodzy, ratowanie jednorożców, które wieją. Gdzie pieprz kuźwa rośnie i gdzie jest teraz ta lewczynka? Chyba gdzieś tu polazła. Revelio. I goń, kurde, jednorożca po lesie. Revelio. Masakra, teraz to może być gdziekolwiek, lol. Tu jest chyba, czy tu nie jest? Lewczynka, jest. Jest białą kropką oznaczona, dobra. Levioso. Do cooperate, won't you?
dobra, zaznaczona białą kropką, dobra. Czyli przynajmniej będę już wiedział, gdzie jest. Nie będę, moi drodzy, latał na ślepo. Durny kuni. Chodź, koniku. Lewioso. Lewioso. No. No, you don't. Jeszcze jedno celne lewioso. A nie, bo reset, moi drodzy. Fuck yeah, reset. Ja lubię opiekę nad irytującymi magicznymi stworzeniami. Trzeba ją po prostu zgliczować i złapać. Levioso. Poza zasięgiem, out of range. Ale No dobra. need to be difficult. I mean you no harm. Dobra, mam ograniczony czas na lewioso kolejne. I dupa Jasiu! Fuck yeah! Przynajmniej wiem, że jesteś oznaczona białą kropką. Więc mogę latać za tobą po lesie jak pieprzony kot z pęchewem. No come on! Levioso! Pyk, lewioso w skałę. Now, I'm only trying to help. I pyk ucieka, dobra, zaćmy go z drugiej strony. Dupa Jasiu! Protego! Levioso! I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe. Dobra. Okej, chyba się udało. Ale było ciężko. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Madame Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? Wszystko w porządku. We're both fine. And I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Dobra. Take good care of Hazel now. Okej, kotek do pogłaskania. Wiecie, co mnie jeszcze zastanawia? Co to za misja z tym, tym ziomkiem od historii? Czyli profesorem Beansem. Może to będzie szybkie? Bo jednak na zajęcia trzeba uczęszczać, więc... Pójdziemy, moi drodzy, do klasy z historii magii. Zobaczymy, co nam ten stary nudzia... Znaczy się, ten pan profesor Beans ma do powiedzenia. W ogóle to on jest duchem.
Dobra, mogę to namierzyć w ogóle? O, super, że mogę to, moi drodzy, namierzyć. Dziękuję, gro. Revelio. W ogóle to dla większości rzeczy to mam Revelio poużywane. Dobra, czekajmy. I rozpocznijmy misję. Historia magii. Dobranoc wszystkim życzę. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard Millie. Nie zasypiamy, moi drodzy. Nie. Cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers had loomed above it contain myriad interesting artifacts. A w ogóle to fajnie profesor się przelatuje. Przy okazji pogadajmy z tobą. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. Nie rozróżniał uczniów, brawo. Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Bragbor. Did you say Bragbor? I think I know that name. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Oh, of course. Odgok said he was an ancestor of Ranrock. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious student. Revelio. Play here in the bell tower. All students introduce themselves. Czyżby był tutaj? A nie, wróć do sfery misji. What I wouldn't give to be back on a broom right now. What? This summer is rumored to be the location of the very first successful use. Revelio. I suppose successful is a relative term, since whoever cast it didn't live. Tu jest. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Tak. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Ashbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment.
standing in eternal but Revelio. symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, statues. Sir Afpuddle was the friendliest knight. This is a centuries-old likeness of Pangadon. Fearless mouse hunter and Cheerful devoted countenance study. nestled among them. People have always loved their pet. Nor by slaying bloodthirsty dragons, but rather in... Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Szkoda. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise students, such as yourself, will learn from it. Okej, czyżby zadanie wykonane? Jep. Sir Skagglethorpe the Heedless once challenged a mountain troll to a game of musical chairs. Or at least, Care to guess who won? Moi drodzy, i czym się zajmie... Od czego zaczniemy? Od którego zadania na następnym strumyczku? Bo teraz bym sobie, moi drodzy, zrobił saveola. W ogóle co nowego mi doszło do wyposażenia? Jakieś badziewie. I jeżeli chodzi o misję... to myślę, że tą bym chciał zrobić, tylko pytanie, czy mam dostęp w ogóle do tej części mapy. Czy mi w ogóle odblokowało tutaj możliwość podejścia? Okej, czy mogę odblokować sobie wschodnie torfowiska Morza Południowego? To jest pytanie. Czy po prostu będę miał tutaj niemiłe pole ochronne, które mnie nie wpuści? Lądowanie niedostępne. I broni mi tutaj dostępu pole ochronne. Jep, siądź by wejść, lądowanie niedostępne. Fuck yeah. Czyli jeszcze tego nie będę mógł zrobić, zatem... Moi drodzy, teleportnijmy się do pokoju życzeń i w następną... I zrobimy w pokoju życzeń saveola na 3 slotach i zakończymy sobie strumyk. Dobra. I zrobimy sobie tą misję ze smykiem. Jep. 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 3 razy save, zatem miłego popołudnia. Dobra, i myślę, że tutaj sobie przedstawię na koniec streama. Oraz Worda myślę, że mogę już
tutaj wyłączyć. To moje QWERTY. Co miałem ten plik wordowski specjalnie z tym questem pobocznym. Giereczkę mogę sobie zamknąć i transmisję mogę